दर्शक बंधु सबुबले आपण माने गोटे प्रश्न पचारि था भाई जो धूपकाठी बिजनेस आपण वीडियो बनाउछन्ती से जो धूपकाठी रही जो माने उद्योगी रहिले से माने कोठी व्यवसाय करती एवं ताकू स्पेशली आमे जो वीडियो सब क्लेम करू कि कंपनी निए तो सेम आज जने महिला उद्योगी जी अच्छा सी आम सहित उपस्थित अच्छा एवं सी आज धूपकाठी जहाँ भी बाहर थिला प्रोडक्शन बाहर ताकू आनिकी कंपनी पाखे आसी पहुंचती मुझे देखा चाहिए ये हूँ सब कंपनी गोडाउन रही जो उद्योगी मैंने रहिले से माने धूपकाठी आनिक आसती जहाँ रिजेक्ट जिनस थाए ताकू ये सब बछा जाए ताकू पुणी रिपैकिंग कर कंपनी तार व्यवसाय करे तेबे जो महिला उद्योगी जी आम अच्छा से आम सहित उपस्थित अच्छा सर्वप्रथम मैडम आपन को नमस्कार आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को स्वागत करुच्ची आपण परिचय टी आम दर्शक मानू दियंतु। मो ना लिजा बेहेरा मु आसी आलिसपाटण पुरी डिस्ट्रिक्ट पुरी जिला तेबे आपण कौन आगु कौन किसी व्यवसाय करती ना केमती कौन कौन आपण केमती घर केमती चले ना ना आमे तो हाउस वाइफ आमे किसी व्यवसाय करनु आमे यूट्यूब रो देखिकी ही मेसिन टाको नबाको आमे इच्छा कलु व्यवसाय करियाको। आपण सार कौन करती आम सार अछंती मे फेरे सिक्यूरिटी गार्ड अछंती। अच्छा तेबे आपण जेहेतु घरे रहउतले हाउस वाइफ अछंती तो सेतिबे आपण चाहिले आपण निजे केमती रोजगार क्षम हेबे बा निजे केमती स्वावलंबी हेबे तो यूट्यूब रो आपण वीडियो देखिकी मेसिन परचेस करबा पे आस्थिले मेसिन को कंपनी रो नैथिला आ स्पेशल को जगह रे आसी पहुंचतिले आमे मेसिन नैथिलु गणपति इंटरफेस रो आमे आस्थिलु बाणी बिहार आस्थिलु मेट्रो हाउस को आज्ञा सेठी मेसिन विषय रे कथावार्ता हेतिले मेसिन सेतबेले केते पडिथा को केबे आपण नैथिले आमे नैथिलु रजको नैथिलु आमे को वर्ष ए गोला वर्ष नैथिलु अच्छा जून मासरे पड़िथिला 90,000 हमु पड़िथिला मु मेसिन। दर्शक मान कहबा पई चाहिए गणपति एंटरप्राइजेस रा दुईटी मॉडल अछि गोटे होचे 01 मॉडल एवं गोटे होचे 02 मॉडल तबे मैडम आपण स्पेशल को मॉडल टा नैथिले हमें 02 मॉडल टा नैथिलु आज्ञा केते टंका पड़िथिला सेटा 90,000 पड़िथिला। अच्छा तेबे 02 मॉडल मैडम नैथिले 90,000 टका पड़िथिला तेबे मु दर्शक मान स्पेशल कहबा पई चाहिए जो माने मेसिन किनिया पई चाहुछंती बा गणपति एंटरप्राइजेस सहित जोड़ी होबा पई चाहुछंती आपण माने तळे दिया जायथा नंबर रे जोगाजोग करी या विषय डिटेल्स जानि परिबे एवं तांकर जो ऑफिस रो लोकेशन अछि मु भी लिखि दउची ऑफिस लोकेशन ने आसी पहुंची ए करिया तेबे मैडम आगु बढ़िबा तेबे आपण मेसिन नेला परे यार ऑपरेटिंग नॉलेज हो किंबा या विषय रे डिटेल्स रे तांकर की जाइथिले आपण सहयोग करिया पई आज्ञा सर्विसिंग मैनेजर जाइथिले से हमको डिटेल्स सेठी दिने रहिकी मेसिन फिटिंग करके हमको सिखाइके आसिले। अच्छा स्पेशली जेतबेले जने सर्विसिंग मैनेजर जानती कौन कौन आपण को सिखांती हमको सिखांती काठी माने केते साइज रे रहिबो केते इंची जो हमर रहउची 2 इंच रे हमर रहउची ना ताको सिखांती तापरे मेसिन धर कोठी को असुविधा हैला केमती निजे भी चाहिले भी केमती तयारी करि परिबो सेठा भी हमको सिखाइके आसंदे। अच्छा तापर आ गोटे जिनस होची मेसिन तो आपण नै गले मेस जो आमे सब बेले कथा हिताउ कि रॉ मटेरियल्स कंपनी रॉ मटेरियल्स देई थाए एवं आपण पुणी ताको अगरबत्ती तयारी करके आनिक कंपनी पाखे पहुंच तेबे आपण आज आनी पहुंचती तेबे आपणकर आलोचना करबा कि आपण केते दिन माने गोटे थर केते मटेरियल नियंती एवं केते दिन भीतर ताको आनी रिटर्न करन आमे गोटे थरे 4 क्विंटल माल आमे चाहिले 15 दिन रे आनी देई परियो आपन को ऊपर सेटा निर्भर करे हमको टी मासे लागिला घर जाहले घर काम करके कामटा भी करिया पड़ुची आमे मास पर आनी देइछु तेबे प्रत्येक दिन आपण केते घंटा काम करंती आमे तो हम तो सखाळु रोसे बास सब सजाउची ना आमे 10टा रु 4टा जाई बसछु तेबे मैडम गोटे कथा मु जानिया पई चाहिबी अनेक सोशल मीडिया जरिया रे आमे देखिछु बहुत लोग क्लेम करती कि कंपनी आमको मेसिन बिक्री करदेला किंतु जिनस नौनी बा माल मटेरियल देदेला मेसिन बिक्री करदेला किंतु जिनस नौनी तो सेमिति जिनस काहे कि उपजे आपण केबे से विषय जानिचंती कि आज्ञा जेदी हमर दुपाटीटा किछि फिंपी किंबा भंगा काठी आसीबो सेथिबे कंपनी माने ग्रहण करेनी। अच्छा तेबे दर्शक बंधु मु भी गोटे जिनस कहया पई चाहिबी कि जदी आपण भी ए जो धूपकाठी रही छी आपण भी जदी दुकान नु किणुचंती जदी ता भितरे कोनोसी भंगा धूपकाठी रहिला बा कोनोसी असुविधा जादर अछि आपण होय तो केबे न किनि पारंती
ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପल ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ବିସ୍କୁଟ ଟାକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ବିସ୍କୁଟ ବାହାରିଲା ବି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ନବାନି। ତ ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ବି ସେମିତି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାହେଲା କମ୍ପାନୀ ନବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ମତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଦବା ପାଇଁ, ଆଜି କେତେ ମାଲ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ? ଆଜି 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆସିଛି, ମାଲ ଆସିଛି। 3.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେମିତି ଆଣିଲେ ଏଠି ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଅଟୋ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗାଡିରେ ଆସିଥିଲୁ ମାଲ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା, ଅଟୋ ଭଡା କରି ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଅଟୋ ଭଡାର ପ୍ରାଇସ୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ଏଠୁ ଧର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଏ? ଆମର ତ ଏଠୁ ନେଇଯାଏ 3,000, ଆଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ ତାର ଅଧେ ଦେବେ, ଆମେ ଅଧେ ଦବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା। ତ ମାନେ 1,500 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବାକି 1,500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଉଛି? ଆମର ଏଇନା 25,500 ହଉଛି। 25,500 ହଉଛି। ତ ଆପଣ ଆଣି ଦେଲା ପରେ ଏଠି ରିସିଭ ଯୋଉ ମାନେ କଲେ, ସେଠି କଣ ରିଜେକ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲା କି? ରିଜେକ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ। ରିଜେକ୍ଟ ତ ଗାଡିରେ ଆସିଲା, ଯୋଉ ଗାଡି ବସ୍ତା ସବୁ ମାଲ ଯୋଉ ସବୁ ଟେକା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସିଏ ରିଜେକ୍ଟ ମାଲ ଯିଏ ସିଏ ତାର ତାକୁ କାଢିକି ତାକୁ କମ୍ପାନୀ ସେ କାଢି, କମ୍ପାନୀ କାଢି ତାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖି ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସବୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଆଜି ଆପଣ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ପେମେଣ୍ଟ ଟା କେତେବେଳେ ପାଇବେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଦିଏ? ନା ନା, ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଗଲା ବେଳକୁ ସୋମବାର ହବ, ଆଚ୍ଛା କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ କି ଆଜି ମାଲ ଆସିଲା, ସେ କାଲି ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି ସୋମବାର ଦିନ ପେମେଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା, କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କରି କାଉଣ୍ଟିଂ କରି ଆଜ୍ଞା। ଓଜନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋମବାର ଦିନ ଯେ 12ଟା ବେଳକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ସତରେ କଣ କମ୍ପାନୀ ଏ ସବୁ ନଉଛି, ନା ସତରେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଡାଉନ ଅଛି କଣ ଅଛି? ତ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଡାଉନ। ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ଏଇଠି ଦବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ମେସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଅଛି ସେଠିକି ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡିଟେଲସ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ସ୍ପେସିଆଲି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।